जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 2 अक्टोबर 2024 बुधवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रको गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होची 2 अक्टोबर 2024 बुधवार आश्विन कृष्ण पक्ष अमावास्या रात्र 12:19 गते प्रतिपदा। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिवा 12:23 गते हस्ता नक्षत्र। आज कन्या चंद्र अहोरात्र। आजिर पर्वोत्सव महालया अमावास्या और फुलेरी ओषा। आजिर शुभ बेला प्रातः 5:46 रु दिवा 6:33 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5:45। आजिर सूर्यास्त संध्या 5:40। आज वृष राशि पुरुष और धनु राशि महिला मानक घात चंद्र एवं कर्कट राशि घात बार। आज आमिष और तैल खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। मेष राशि आपणक राशि स्थान रु षष्ठ भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक खर्च रे वृद्धि करिबो। आपण निज बुद्धि एवं कौशल बल निज समस्त लक्ष्य को हासिल करिबारे सक्षम हेबे एवं आपणक किछि गुप्त शत्रु आपणक भावमूर्ति को नष्ट करने को प्रयास करिवे। आपण नूतन लोकंक सहित साक्षात करिवे। क्यारियर रे उत्तम उन्नतिर जोग रहिछि। नूतन कार्य करने को चेष्टा करिवे। कार्य क्षेत्र रे स्थिति रे सुधार आसिबो एवं सहकर्मी परामर्श रु आपण उपकृत हेबे। मातुल घर पक्षरु पूर्ण सहयोग मार्गदर्शन प्राप्ति हेबो किंतु पारिवारिक कलहरु आपण दूरे रुहंतु तथा परिवार सदस्यंक स्वास्थ्य अवस्थार जत्न नियंतु। प्रेम जीवन रे बाणीर कठोरता हेतु संपर्क रे फाट सृष्टि होई पारे सेथिपई अनावश्यक वाद विवाद और जुक्तितर्करु आपण दूरे रुहंतु। जदि आपण व्यावसायिक ऋण पई चेष्टा करुछंती तेबे जणे परिचित व्यक्तिंक सहाय्य पाइबार संभावना रहिछि। गंठी पीड़ा जंत्रणा भोगुथिबा रोगी माने उपकृत हेबे। आज आपण वृद्ध लोकंको सहाय्य करंतो शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक राशि पंचम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक सृजनशील दक्षता वृद्धि करिब। कला क्षेत्र सहित जड़ित व्यक्ति विशेषकर रंगमंच एवं चलचित्र क्षेत्र जड़ित व्यक्ति नूतन सुजोग पाइबे। व्यवसाय रे अंशीदार मानक द्वारा लाभर स्थिति वृद्धि पाइब। छात्र छात्री मानक पई समय अत्यंत शुभ रहिछि। आपण निजर समस्त लक्ष्य पूर्ण करी पितामाता एवं गुरुजन को गौरवान्वित करिवे। पारिवारिक परिवेश रे शांति सौहार्द्य लागि रहिब। जदि मातांक सहित कोनोसी वाद विवाद थाए ताहा दूर हेबाको लागिब। संतान पक्षर उन्नति रु आपण विशेष आनंद प्राप्त करिवे एवं संतान आपणक आज्ञार अनुपालन करिवे। भाई मानक साहाय्य रे आपणक समस्त कार्य सफल हेब। आर्थिक स्थिति मध्यम रहिब। आशातीत लाभ पाइबा पई व्यवसाय रे अधिक प्रयास करिवार आवश्यकता रहिछि। स्वास्थ्य अवस्था रे उन्नति हेब किंतु अत्यधिक धाँ दौड़ा और कार्य व्यस्तता कारणरू आपण थकापण अनुभव करिवे। आज आपण बजरंग बाण पाठ करंतो शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि एही समय आपणक पई किछि मानसिक अशांति प्रदान करिब। आपण व्यवसाय एवं व्यवसायर भविष्यत विषय रे चिंतित रहिबे। व्यवसाय रे किछि आर्थिक क्षति हेबार संभावना रहिछि। मानसिक चाप आपणक वक्तव्य रे कठिनता सृष्टि करि पारे जहा आपणक वृत्तिगत क्षेत्र पई क्षतिकारक होई पारे। सहकर्मी मानक सहित निज व्यवहार विषय ध्यान रखंतु।
अन्यथा आपणଙ୍କ भावमूर्ति क्षतिग्रस्त होईपारे। मातांक सहित किछि वाद विवादर संभावना रही। आपणଙ୍କ वक्तव्य एवं क्रोध को नियंत्रण रखंतु। शांत मन सहित समस्यार समाधान करिवार प्रयास करंतु। पितांक मार्गदर्शन एवं समर्थन आपणଙ୍କ उपरे लागि रहिब। जीवन साथींक सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसीब एवं प्रेम जीवन रे मधुरतार भाव रहिब। किंतु आपण अन्य मानक अनुग्रह बुझिबाकू चेष्टा करिबा उचित। जदि आपण व्यवसाय पई ब्यांकरू ऋण पाइबाकू चाहुछंती तेबे समय अनुकूल रहिछि एवं विशेष लाभ प्राप्ति हेब। मानसिक चाप आपणଙ୍କ निष्पत्ति नेबा क्षमता को प्रभावित करिब। किंतु जानवाहन चलाइबा समय रे विशेष सतर्कतार आवश्यकता रहिछि। आज आपण हनुमान चालीसा पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि आपणଙ୍କ तृतीय भाव रे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर आपणଙ୍କ कार्यक्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन को नै आपणଙ୍କୁ खुशी प्रदान करिब। आपणଙ୍କ राजनैतिक वर्चस्व रे वृद्धि हेब एवं आपण हाथ रे थिबा समस्त कार्य को दक्षतार सहित संपूर्ण करिवे। व्यवसायी वर्गଙ୍କ ପାଇଁ एही समय नूतन योजना क्रियान्वित करिबा पई उत्तम समय। आपण निज कार्यक्षेत्र को सफलतार सहित विस्तार करिवे एवं परिवारर सुख एवं समृद्धता पई खर्च करिवे। जीवन साथींक पूर्ण समर्थन प्राप्ति हेब। विदेशरू किछि भल खबर पाई प्रसन्नता अनुभव करिवे। बड़ भाई मानकर विशेष समर्थन आपणଙ୍କ अग्रगतिर कारण हेब। पितांक स्वास्थ्यावस्थार विशेष ध्यान नियंतु एवं आर्थिक प्रगति हेब। किंतु पारिवारिक खर्चरे वृद्धि मानसिक चाप सृष्टि करिपारे। स्वास्थ्यावस्थार उन्नति हेब किंतु सतर्कता बजाय रखंतु। प्राणायाम एवं दैनिक व्यायाम आवश्यकता रही। आज आपण श्री राधाकृष्णଙ୍କ आराधना करंतु शुभ फल पाइबे। सिंह राशि आपणଙ୍କ राशि द्वितीय स्थान रे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर आपणଙ୍କୁ निज वाणी द्वारा लाभ प्रदान कराइब एवं आपण कौनसी गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति को साक्षात करिवे जार मार्गदर्शन आपणଙ୍କ कार्यक्षेत्र रे बहुत सहायक हेब। आपणଙ୍କ वक्तव्य एवं लेखनी रे मधुरता एवं आकर्षणर संचार हेब एवं आपणଙ୍କ कार्य सबुठारे प्रशंसित हेब। अधिकारी वर्ग आपणଙ୍କ कार्य को सम्मान करिवे। पारिवारिक जीवन रे नूतन सतेजता आसीब। जीवन साथी आपणଙ୍କୁ सम्मान करिवे तथा संपर्क मजबूत हेबाकू लागिब। परस्पर को भल भाबरे बुझिबा पई एहा एक सुवर्ण सुजोग। सान भाई भौणींक ठारू आपण स्नेह पाइबे एवं सेमाने आपणଙ୍କୁ अनुसरण करिवे। प्रेम संबंध पई समय अनुकूल रहिछि एवं पूर्वरु रहितबा मतभेद दूर हेब। आर्थिक स्थिति रे उन्नति हेब एवं पारिवारिक संपत्ति वृद्धि हेब। सुख सुविधा रे मध्य वृद्धि घटिब किंतु कार्य व्यस्तता हेतु किछि शारीरिक थकापन अनुभव करि पारंती। सेति पई खाद्यपेयर विशेष जत्न नियंतु। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब। आज आपण ओं गणपते नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। कन्या राशि आपणଙ୍କ राशि स्थान रे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर किछि समय धरि चाली आसुथिबा समस्यार समाधान करिब। आपणଙ୍କ आत्मविश्वास बढ़िवा द्वारा आपणଙ୍କ व्यक्तित्वर उन्नति हेब एवं आपणଙ୍କ स्वभावरु क्रोधर हानि घटिब एवं आपण चापरु मुक्ति पाइबे। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे उन्नति हेबारु मन प्रसन्न रहिब। आपणଙ୍କ कार्यक्षेत्र रे किछि नुआ परिवर्तन करिवे जहा भविष्यत रे आपणଙ୍କୁ शुभ फल प्रदान करिब। जीवन साथी आपणଙ୍କ व्यक्तित्व रे आसीथिबा परिवर्तन द्वारा प्रभावित हेबे। संतान पक्षरु सुखद समाचार आपणଙ୍କ चिंता को ह्रास करिब। पितांक सहयोगरु आपणଙ୍କ अटकीथिबा कार्य अग्रगति करिब किंतु परिवारर वरिष्ठ सदस्यंक स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान दियंतु ओ पितामातांकर सेवा करंतु। जदि कोनोसी निवेश करिबाकू चाहंती तेबे पितांक परामर्श अवश्य नियंतु। परिवारर अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण लागि रहिब। कोनोसी प्रकार जीवाणुजनित रोग आपणଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା देई पारे एवं नित्यकर्म प्रभावित हेबा कारणरू
କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଧ୍ୱଜ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଲମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ନୂତନ ବିନିଯୋଗରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଋଣ ନେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟାପାର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଓ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ହେବ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିତ୍ୟକର୍ମକୁ ନିୟମିତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଏକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଇତ୍ୟାଦି ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଉତ୍ତମ ଖବର ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିବା ତିକ୍ତତା କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା
ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀ କୌଶଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଖରାପ କରିପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଅନିୟମିତ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ରୋଗୀମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭାଗିଦାରୀରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ଅବସର ପାଇବେ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଥିବା ଭୁଲ ଧାରଣା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।